Selamat lemai serta berita bebasa ngagi kita semua boleh aku Sima Tawil. Berita lemai itu dipun ke Enggau Pengawal Premier Sarawak, Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abah Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abah Openg ngabas Galeri Lembaga Amanah Kebajikan Masjid Negeri Sarawak LAKMNS di bangunan Baitul Makmur 2 kemarin. Ia akan megak Chairman LAKMNS mayanya lantang hati mendapat pengawak ke diatur bak galerinya yang kau mantai ke sejarah penumbuh ngau penerang korporat LAKMNS. Penantai ia belah di sempulang Sekretari LAKMNS Tan Sri Dato' Amar Abdul Aziz Dato' Husin, Tuai Pegawai Eksekutif LAKMNS Dato' Abang Abdul Wahab Abang Julai, Sapit Menteri Pelajar Innovation ngau pemansang Penglandi 1 Dr. Anwar Rapai, Sapit Sekretari Perintah Negeri Sarawak Transformation Sosioekonomi Dato' Sri Muhammad Abu Bakar Mazuki ngau bala Raban Pembesai Ari LAKMNS. Galeri kuda tebuk ujung tahun 2021-nya ditumbuh dikena mantai ke pemujur LAKMNS ngambil ke bisik di pedak Malaysia Mayu kelimpah meri pengurangan siang ngagai LAKMNS ngenatai ke servis pemandu mana ngagai rakyat. Galeri itu mengataau di lawak Malaysia Mayu ni hari 1 nyentuh hari 5 pukul 9 pagi ngagai 4 lemai. Berita nangkan ketuk penyakit rabies patut diperhati ke ngau cakap hagi lalu diputar ngau lengkas. Menteri Bertanam Bertopik Moden ngau pemansang Kandang Menua Sarawak Dato' Sri Dato' Siti Warundi Utuh Mada perkaranya berguna dikena berjadi ke Juluhati dekat Bandar Sarawak Likun Hari Penyakit Rabies mangai tahun 2025. But rabies is something that we cannot take it lightly and it is very, very fatal. Actually, you see the number of cases that have been reported, almost 90% can cause death and so on. Ia berjaka menyenyak maya pengrami berjadi ngau nyai sepekat pemerhatiati MOU Rabies in Borneo RIB Conference 2022 kemarin. Ia mayanya belak madah Kediri berasa lantang hati ngau pengawal ngatur gempuru RIB ati dikena ngempuang bala ke berpenglandi baik hari menua tumpu atau ke menua bukai mantai ke penemu berkawal dengan pengawal mutar ke penyakitnya. Rabies in Borneo. So that means it's not only Sarawak, the whole Borneo Island. That is involved Kalimantan, that involves Sabah, that involves Brunei. So if we can collaborate or work together between these two group of concern, then I think we should be able to control this rabies. Bab pengeraminya Dato' Sri Dato' Siti Warundi ngemata ke pengawatnya MOU UPS Servis Veterina Sarawak ngau Place Borneo Sendirian Berhad. Dikena company nya ngatur gempuru RIB ni 10 tahun berengkah tahun tu nyentuh 2025. Dulu harinya Director UPS Servis Veterina Sarawak Dr. Adrian Susin Ambut madah ke gempuru Tik Rubahia diatur nyak ngembuan 7 ngempuang penemu sidak ke berpenglandia mutar ke penyakit rabies. Kuya mayanya ila 2 bengkah batang perkara dekat diperhati ke ianya cara saintifik ngawul Malaysia Mayu. Our conference will include important topics such as rabies elimination, the global agenda, bite case management, enforcement and licensing, rabies in Borneo, the way forward, responsible pet ownership, human capture method, immune belt, and much more. Bab perkara berkawal Dr. Adrian Mada di Sarawak udah bisi 72 bengkandur ditukuk kenyadi palang rabies berampit lalu 216,500 tucuk vaksin anti-rabies maka udah diberi nakak ke dia tu. Here for us in Sarawak, we had successfully in ensuring the rabies outbreak is well under control through our awareness, surveillance of effective areas, prevention measures and especially anti-rabies vaccination. Rabies in Borneo Conference 2022 dekat diatur kena 4 ngagai 5 April tu di Hotel Imperial Kuching. Berita hari Parlimen. Pengawal register Harta Intelek Nengah Perbadanan Harta Intelek Malaysia MyIPO pengawal kebeguna kelimpah belamai pemain agi sidak ke bempu produk Menteri Dagang Dalam Negeri ngau perkara berbeli barang Dato' Sri Elizana Nantalinggi Mada untuk yang kaum pattern cap dagang
tukuh industri ngau reta kedigagak tinentu ke sidak ke bembu produknya bisik hak eksklusif. Pemilik mendapat hak eksklusif untuk membuat, menjual, menyewa atau menggunakan harta intelek bagi tujuan perdagangan atau perniagaan selain perlindungan dan penguatkuasaan di bawah perundangan harta intelek yang membolehkan pemilik berdaftar mengambil tindakan undang-undang ke atas penyalahgunaan harta intelek tanpa kebenaran. Yang berjakung menyenyak Maya Nimbal tanya Kaban Parlimen betul Dato' Robert Lawson Chua di Dewan Rakyat sehari itu tadi. Kaban Parlimen kapitnya megak madah pengawal ngeregisternya belah tahu nambah ke penyampau rega produk dagang dijual ngagai menua luar. Kuya hari tahun 2016, ngagai tahun 2021 rekod MyIPO madah ke bisik 79,034 peminta hari menua tumpu engkau 146,137 hari menua bukai sudah dikebenar ke uliah di register. Berita diteruskan ngau penembuk projek transformation menua pesisir RTP dikenang amanah ke jalai 4 buah ruang panjai di Pelilih Tatau. Pengawal nyuak ke penembuk projeknya dipenyadi Menteri Upis Premier Sarawak Datuk John Sikitayai kena hari 6 tu tadi. Projek tu digagak berumah kalang di Nanga Bulu, rumah was Sungai Entajum, rumah semangat Nanga Dia, ngau rumah janting Sungai Pamok Tatau. Nampung isi berita, Sapi Menteri Infrastruktur dengan pemansang penyakit kapal 1, Engineer Aidil Lariwu, udah nemuai ke Sadong Jaya Ulu, empai lama tu tadi. Ia akan megakaban kunci negeri Sadong Jaya, mayanya ngabas projek ngagak parit semen, udah berengkah digagak bak menuanya. Yang harap ke projeknya ialah oleh digagak ngemujur, kelimpah minta raya dia belak ngemata ke projek ke digagak bak menua sidak. Di Serata, 84 tuai rumah hari sita kunci negeri Kerian nerima cek projek miat menua pesisir MRP ke diatur bak Balai Rumah Dayat Serata empai lama tu tadi. Pengawal nyuak ke ceknya dipenyadi ke kaban kunci negeri Kerian Friday belik. Kuia mayanya geran MRP-nya sudah dikebenar ke Disember tahun siti tadi tak empai oleh disuak ketika penanggul bukai ke bisik nyadi. Ia megamada pengawal nyuak ke ceknya ningkah petena madah ke perintah nadai meribantuk ngagai rakyat dia. Berbangunnya Friday ngelalau ke bala tuai rumah ngambil ke anang ngai ngawal ia berandau ke penanggul ke bisnya di perumah panjai ke dipegai sidak. Ngalih ngagai berita di Serikai. Kaban Kunci Negeri Repok Dato' Sri Huang Tiong Si sudah datang ngabas projek ngadu ke jalai balapan Pengkah Nur bas sitak dunia empai lama tu tadi. Tok nyeng kaum projek ngadu ke jalai Enggi Rumah Tapui, Jalai Liming Sungai Sebanyak, Bulat Sungai Sebanyak, Jalai Ansing, Jalai Siong Min, Jalai Siong Hong, ngau Jalai Siong En. Dato' Sri Huang Madah, projeknya berguna benar. Ngagai rakyat dia yang kaum dikena sidak ngelawak kebun. Yang megak madah tajak udah mayu jalai diadu ke bab menuanya tang agi bisi jalai dia patut dikemana ke lalu berguna ke sawab ari perintah. Kuya ia kena di pengari rakyat dia semampai ransing dekat medak pemansang infrastruktur yang kaum jalai alun tahu ke perengka guna bukai ngambil ke rakyat dia ngasai ke penghidup ke meruan agi. Penata ia sarinya belah dikena ia ngabas balaniang Kapitan Lau Ing Sun kenatai ke bahasa ke penudi ngagai tuai raban bansanya kenadai kena hari 6 tu tadi. Nak kata dulu edisi malam boleh ngaku si Matawil. Berita ke sili agi tu dipedan dengan semua laman media UKAS yang kau buat portal ukas.sarawak.gov.my ngau UKAS channel di YouTube. Mensia mayu di Kelalau Kedatai nguluk program Rabies in Borneo Conference 2022 diatur di Hotel Imperial Kuching kena 5 ngau 6 April tu. Kita ditangkan register nama bak laman web www.rabiesborneo.com. Selamat malam.